van o isya. Kaya ganun. Pero suot ko yung butas ngit. Tapos gloves, oh, diba? With this jacket. Ayan. Hi, B, Jeannie, Vic. Shoutout sa inyo dyan, tatlo. Yeah, the snow. Snow sa Jordan. February. Ano ngayon? 17. 2021. Ooh, the flowers. The flowers. Bismillah, muntik na kumudulas. Oh, here is very slippery. Look.